Today's topic is how to create a list. Jadi topik hari ini adalah bagaimana kita membuat daftar. It is very important because without your list, you're not gonna find out who you are going to meet. Ini akan menjadi sangat penting karena tanpa adanya daftar, kita tidak akan tahu dengan siapa kita akan bertemu. So when you want to become successful in this business, you must take actions. Jadi ketika kamu semua mau sukses dalam bisnis ini, kita harus membuat satu tindakan, mengambil langkah. There are so many things you have to do, but one of the most important thing is you should meet the people. Ada banyak hal penting yang bisa kita lakukan, tapi untuk pertama kali yang kita lakukan adalah kita bertemu dengan orang. So with your list, you can increase your activities. Jadi dengan list atau daftar orang, kita bisa meningkatkan aktivitas kita. Mhm. So let's talk about why we should create a list. Jadi kita akan mendiskusikan kenapa kita harus membuat list atau daftar. So firstly, the first is it's because our list is our only asset in Atomy business. Di situ udah ada bahasa Indonesianya ya sebenarnya ya. Jadi satu-satunya aset dalam bisnis Atomy adalah daftar nama atau sumber daya manusia, orang. So in Atomy business, you don't have to pay money to become a member, and you don't have to purchase a bunch of products to become a member, business member. There is nothing required. Jadi dalam bisnis Atomy kita tidak perlu membayar uang untuk menjadi anggota, terus kita juga tidak perlu membeli produk untuk menjadi anggota. So you don't have to, how can I say, you don't have to invest your money, but you have to invest your time and effort in this business. Jadi sebenarnya investasi kita itu bukan uang, tapi investasi kita itu adalah waktu. And what is that? Time and effort. Waktu dan usaha. So this kind of contact list is your asset because by them you can create your consumers and business members, right? Jadi dengan adanya daftar kontak nama, kita akan bisa menciptakan bisnis kita ini ke depannya seperti apa, kelanjutannya. So you only need your human resources. Jadi yang kita butuhkan adalah sumber daya manusia. And the second thing is because your list is the driving force of this business. And actually business is based on relationship. Jadi penggerak dari bisnis Atomy ini berdasarkan hubungan. Dan what is that? It's based on the relationship. Dan berdasarkan hubungan itu, Atomy ini bisa berjalan. Without the list, you're not gonna, you don't know what to do. Tanpa daftar, kita tidak tahu mesti berbuat apa. And then the third reason is because the list is your foundation of all activities and consultations. Jadi dari daftar itu menjadi fondasi dari semua aktivitas dan konsultasi. When you meet someone in this business, when you take actions in Atomy business, you must write down the list. Jadi ketika kita bertemu orang, terus kita membuat satu list, kita itu memulai suatu tindakan. So that's why I can tell the list is the start of action. Jadi membuat daftar adalah awal dari tindakan di bisnis ini. And fourth reason is because the list provides mental resilience against rejection. Dan list itu akan membantu kekuatan mental kita terhadap penolakan yang bisa terjadi. Everybody you are telling about Atomy will not accept our business, right? Nah, mungkin kita juga nggak bisa diterima oleh semua orang untuk bisnis ini. Some people will accept you, some people will reject you. Ya, beberapa orang akan menerima, beberapa orang juga bisa menolak. But with the list, like if you don't have list,
maybe when you focus on just one person, and if this person reject you about the business, then you may be frustrated. Nah, kalau misalnya kita tidak punya daftar nama, kita cuma fokus pada satu orang. Ketika orang itu menolak kita, kita bisa menjadi depresi. But, actually, if you have the contact list, even though this person reject you, you can meet the other one and you can keep telling them about Atomy business. Nah, dengan adanya list daftar nama, jadi ketika satu orang menolak, kita masih punya daftar nama lainnya yang bisa kita kontak dan menjelaskan tentang bisnis Atomi ini. Mm-hmm. So you can write down your contact list, like a wedding invitation list, like a kind of invitation list. So when you have a kind of like a very happy thing or a family thing, so you might invite someone. Jadi contohnya seperti kita membuat daftar undangan pernikahan aja gitu. Kita bisa mengingat orang-orang atau siapa aja yang bisa kita undang gitu kah, apakah dari keluarga, dari rekan kita. When you invite them, maybe they can come to the party or not. It doesn't matter, right? Dan ketika kita mengundang mereka, mereka datang atau tidak, udah bukan jadi masalah lagi gitu. Yeah, the only thing you can do is make a list and then invite them, and the choice is theirs. Nah, jadi ketika kita membuat daftar, kita mengundang mereka, mereka datang atau enggak, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah membuat daftar. Mm-hmm. Itu So, pilihan mereka, mereka mau datang atau enggak. mm-hmm. And the next is the fifth reason is your list will help how to manage your members by through visualization. Nah, dari daftar ini akan membantu kita mengelola melalui visualisasi. Kita bisa mencatat, mengingat daftar nama yang sudah kita buat. And this is my list. You can find out your name around here. See, I put the names on it that I have to concentrate on. The people who are interested in business. Tadi contoh dari Rose sudah membuat daftar nama, bisa dilihat tadi nama-namanya. Terus dari list yang sudah dibuat itu, Rose bisa melihat siapa-siapa aja yang menjadi kontaknya yang bisa dihubungi. You have to see it. Just thinking in your mind, in your brain, sometimes you will forget. Jadi nggak hanya mengingat di otak kita bisa lupa. Tapi kalau misalnya kita catat, kita bisa lihat lagi. Gitu. So you can record their name and then you can remember clearly. Jadi kita bisa tulis nama kontak kita, terus kita bisa mengingat mereka dengan jelas. And the next reason is because you can prepare yourself for appointment cancellations. Nah, alasan berikutnya adalah kita dengan daftar tersebut, kita bisa mempersiapkan jika ada pembatalan janji. Mm-hmm. For example, today, let's say, like Mary and I had an appointment with Siska, but let's suppose that she couldn't come tonight. Oke, misal contohnya hari ini Mary sama Rose ada janji dengan saya dan kebetulan saya nggak bisa datang ternyata. Mm-hmm. So even though she couldn't come today, if you have the list, you might think that like who I can contact today. Is there anyone living around here? Maybe Irene lives around our apartment. Maybe I can ask Irene has a schedule. It's like that. Jadi kalau misalnya saya pun tidak bisa datang, kalau Mary dan Rose punya list, mereka bisa lihat siapa ya yang tinggalnya terdekat dengan apartemen yang mungkin bisa datang menggantikan saya yang cancel hari ini. Mm-hmm. And for example, you have a schedule tomorrow to meet your friend to explain about Atomy. Nah, misalnya kalau besok kalian itu punya janji dengan teman tentang Atomy, And let's suppose that your friend is living in Tangerang. You're living in Jakarta. kamu tinggal di Jakarta dan teman kalian tinggal di Tangerang. Mm-hmm. So suppose that you are on the way to Tangerang. Misalnya kalian udah menuju Tangerang, And suddenly your friend called you. Hey, sorry, there's emergency. nah tiba-tiba teman kalian menelpon bilang, aduh maaf nih ada kondisi darurat.
So I cannot meet you today. Jadi aku nggak bisa ketemu kamu hari ini. Then when you have your list, you can you're not gonna frustrate it again, right? Jadi kalau misalnya punya list, walaupun teman kita nggak jadi ketemu kita hari ini, ya kita bisa lihat daftar nama lain gitu. Maybe you can check out your list and you can find out the one living in Tangerang again, and then you can make a phone call to them. Karena memang sudah terlanjur ke Mhm. Tangerang, jadi sudah bisa lihat di daftar nama kita, nama kontak kita siapa yang memang Mhm. tinggal di Tangerang karena udah tanggung nih, udah menuju Tangerang. Yeah, right. So, you have to like the you can write your contact list with the legends as well. Jadi juga kita bisa menuliskan daftar nama Hmm. berdasarkan wilayah, dikategorikan berdasarkan wilayah. Yeah, so it is very good for preparation. Jadi sangat bagus untuk sebuah persiapan. And the last one is one of the most important reason. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah Mhm. We call Atomy business is a duplication business. Atomy adalah bisnis duplikasi. What is duplication? Apakah duplikasi itu? Mhm. It means like you have to duplicate your sponsor, Ini seperti kita menduplikasikan sponsor, orang yang ada di atas kita. and your partner should duplicate you. Dan partner kita, orang yang di bawah kita, juga harus menduplikasikan kita sebagai sponsornya. We have to duplicate the steps for success. Kita harus menduplikasi langkah-langkah menuju sukses. Is right? Benar kan? Is it right? Benar. Boleh kasih Are you ready to kode duplicate? siap untuk berduplikasi? Okay, thank you. So, that's why this kind of thing, like writing down the contact list, you can easily duplicate. Jadi dengan menuliskan daftar ini adalah salah satu contoh yang mudah untuk menduplikasi. Mhm. So it's very easy Jadi to sangat mudah, show. Mhm. sangat mudah untuk dilakukan. That's why. So when I talk about this kind of like the lists, so who is on your mind? Is there anyone just popped up in your head? Ada gak yang mungkin muncul nama-nama di pikiran kalian, di imajinasi kalian ketika kita ngomongin tentang daftar ini? Langsung nama siapa gitu yang muncul? Gebetan mungkin? Anyways, like when you start this business and when time passes, you might always wonder who you have to share Atomy business with. Ya, jadi ketika kita udah jadi member dan terus waktu berlalu, kita akan jadi mikir gitu, siapa yang akan kita share tentang bisnis Atomy ini. Mhm. And sometimes some people feel difficulty when they create a list. Jadi kadang-kadang kita mengalami kesulitan ketika kita membuat daftar. Some people write it really easily, but some people feel really difficult. Ada orang yang merasa gampang bikin daftar, tapi ada Mhm. juga yang merasa kesulitan. Even though you don't feel any difficulty with writing down the name on the list, Meskipun kita tidak menemukan kesulitan pada mm, saat membuat daftar nama, but there might be someone under you will feel difficulty. nah ada kemungkinan juga ternyata orang di bawah kita yang mengalami kesulitan membuat daftar nama itu. Mhm. In that case, you can give the directions to them. Jadi kita bisa kasih arahan ke mereka. Mhm. And you can see, like, when they feel difficulty, the list, they are the reasons here. Jadi ada alasannya kenapa membuat daftar nama itu susah ya. Mhm. And firstly, they feel vague. They feel vague when they write down the name, who they have to write. Jadi mereka seperti blur gitu, kesulitan tidak jelas siapa yang akan mereka tulis namanya di daftar. Mhm. So that's why they feel difficulty. And the second reason is sometimes people who is introvert, they think that I don't have friends. I don't have friends sharing about Atomy. Nah, yang kedua adalah Uh, kalau kita merasa introvert,
kayaknya nggak punya temen deh. Sehari-hari mungkin di kamar sendirian, ngapa-ngapain sendirian. Waduh, nggak punya temen nih buat sharing tentang Atomy nih. Yes. But even though they are doing social activities, they think like that. Nah, jadi mereka mungkin juga walaupun punya kegiatan atau aktivitas sosial, ketemu sama orang, tapi mereka tetap berpikir seperti itu. Introvert susah untuk punya koneksi. So in that case, they have two feelings. The first one is fear of people leaving them. And second one is they have prejudices and biases. Nah, biasanya mereka punya dua pemikiran. Yang pertama adalah takut orang meninggalkan mereka. Yang kedua, mereka suka mungkin bisa dibilang overthinking lah, curiga, negative thinking ke orang lain seperti itu. Sudah membuat penilaian sebelum kita mencoba untuk sharing tentang Atomy. But just telling them is you're free and choice is theirs, right? Sebenarnya kan kita cuma sharing aja, ya kan? Dan mereka terima atau enggak, ya itu pilihan mereka. And sometimes they judge their friends and family. Nah, jadi kemungkinan bisa mereka itu menghakimi atau memberi penilaian, wah nggak bisa nih untuk sharing ke orang ini nih. You don't have to be strict writing down the name, right? It's just your list. You are the only person who can read. Nah, jadi nggak usah terlalu kaku untuk membuat daftar, kan kita yang membuat daftar itu. But before writing down the name, they overthink. Bahkan sebelum membuat daftar nama, udah keburu overthink duluan. Yes, it's like their imagination is too much sometimes. Jadi pikirannya udah ruwet duluan. If I give this information to this friend, maybe she is rich, so she's not gonna interest in this business. So even though I telling about Atomy, it will be useless like that. Iya, jadi banyak pikiran negatif yang mungkin bisa ada di dalam pikiran kita. Mungkin ketika kita mengingat nama ini, kayaknya dia nggak butuh nih. Seperti itu contohnya. So it's like that. And then also some people think that they want to share about Atomy to their friends and family after they become successful. Ada juga orang yang berpikir mereka mau share tentang bisnis Atomy setelah mereka sukses. Because they think that because they just started this business, there's nothing they can show their friends and family. So that's why they think like that. Karena ketika mereka memulai bisnis Atomy, ya mereka belum berhasil. Bisa dibilang seperti itu. Jadi mereka juga mau share sepertinya bagaimana gitu rasanya. And sometimes they don't understand what constitutes a list. Nah, kadang juga mereka tidak tahu apa yang termasuk dalam daftar nama. What is the list? Why do I have to write it down? So, jadi mereka seperti tidak tahu tujuan membuat list daftar nama itu apa itu daftar nama. If you meet the partners who feel difficulty writing down the list, then you can see these reasons why they feel difficulty, and then you can give the directions to your partners. Jadi ketika kita punya partner yang menghadapi kesulitan untuk membuat daftar nama ini, kita bisa kasih arahan seperti apa membuat daftar nama. And so, firstly, you must think this. You shouldn't find the people who are going to do this business. You have to find the product consumers. Jadi yang pertama harus kita lakukan, kita nggak boleh berpikir bahwa kita mencari orang untuk bisnis, tapi sebaliknya kita harus berpikir kita mencari orang untuk produk, orang-orang yang bisa membeli produk. So think like this: when you write down the list, who is using toothpaste and toothbrushes and shampoo. Oke, jadi pertama yang bisa dilakukan ketika membuat daftar adalah pikirkan orang-orang yang membutuhkan misalnya pasta gigi atau toothbrush apa ya? Sikat gigi. Ya, and shampoo, sabun mandi. Ya, semua produk yang ada di Atomy. Deterjen, shampoo, sabun mandi. Siapa yang butuh produk tersebut? So then you can literally write down everyone around you. Jadi kalau misalnya kita pikir orang yang butuh produk-produk Atomy yang tadi disebutkan, pasti kita bisa melihat ya semua orang butuh semua produk itu. So
When you write down the list, this is the precautions. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat daftar nama. Mm-hmm. So firstly, like I said, I am emphasizing this. You have to avoid prejudgment. Jadi yang saya tekankan adalah pertama, kita harus menghindari penilaian awal. Mm-hmm. And if person is not that active or extrovert, maybe around them, there will be someone who would be interested in anatomy, right? Can you repeat, please? Repeat. So if even though your friend or family, the person would be rich, or the person would be very introvert, even though their character is not like Atomy business type. Jadi kalau misalnya kita kenal sama orang yang mungkin introvert, ya, dan tidak Too seperti shy. ya terlalu pemalu, nggak Mhm. seperti orang yang bisa untuk menjadi anggota di bisnis Atomi ini. But they can introduce the one who will be interested in Atomy business, right? Tapi mereka juga bisa memperkenalkan orang yang tertarik untuk bisnis Atomi ini. And there is the Joe Dira's law. It means like there's the law. On average, each person knows about 250 people. Jadi hukum Joe Girards ini rata-rata setiap orang sebenarnya bisa kenal 250 orang. Yeah, and now you can see we have 10 people here. And then, you know what? Everyone behind there's 250 people. Nah, jadi kita kan yang ada di Zoom meeting ini 10 orang. Nah, masing-masing kalian itu ada 250 orang di belakang kalian. So actually it's 2,500 people. Oh, sebenarnya yang ikut Zoom meetingnya 2.500 orang. So that's our possibility. Itu kemungkinan yang bisa terjadi. Okay. And then, like I said, I am also speaking this twice. You should find out for the consumers, not only business partners, okay? Ya, jadi bukan kita mencari mitra bisnis, tapi juga kita mencari konsumen produk. And sometimes maybe your regular cafe, if you go to one specific cafe regularly, there might be a cafe manager, then you think that, oh, she might be very good at anatomy, right? Nah, jadi kalau misalnya kita pergi ke kafe, terus ketemu sama manajer kafenya, terus kita bisa lihat kan target, wah ini manajer kafenya ini bisa nih, masuk Atomi nih. Yes, but you don't know their name, it's okay, just write out cafe manager. Walaupun nggak tahu namanya, ya tetap aja tulis manajer kafe. Just like that. And you want to introduce Atomy to your hair salon, the beautician. Bisa juga kita perkenalin Atomy kalau misalnya sering ke salon nih, kerimbat-kerimbat, tawarin ke kapsternya, kayak gitu. Yes, you can write down like a hair salon like that. Bisa ditulis tuh hair salon. Okay, so it's okay. Beautician. And your list should be updated every day, every week, every month. Terus kita juga harus memperbaharui daftar nama kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. It's because you are going to be introduced by your friends and family, right? You have to keep asking them to introduce. Jadi ya memang kita harus terus memperkenalkan produk Atomy ini ke keluarga, ke teman-teman kita, semua orang yang kita kenal. You cannot succeed in this business with your own connections. You can succeed with infinite connections with your family and friends. Jadi kita bisa sukses di bisnis Atomy ini dengan orang-orang yang kita kenal tanpa batas, dari keluarga kita, dari teman-teman kita. So your friends make you succeed in this business. Jadi kita punya teman kita punya teman lagi, seterusnya ini akan membuat bisnis kita sukses. And then you always, with this list, you can check out your customer status. Jadi ketika kita sudah punya daftar nama, kita bisa memeriksa atau mencek status dari customer kita. So, and you can help them to grow in this business. Dan kita bisa membantu mereka untuk terus bertumbuh di bisnis ini. Firstly, maybe they are just like a very normal consumer, right?
Ya, pertama pasti mereka ya konsumer biasa. Mhm. And then they can become the Atomi's loyal consumer. Setelah menjadi konsumen biasa, terus naik jadi konsumen yang setia. Mhm. And then they can become an auto consumer. Setelah itu bisa menjadi konsumen otomatis. Mhm. And auto consumer means the member who can register downline members by themselves Oh, and who can purchase the products by themselves. jadi konsumen otomatis adalah orang yang bisa mendaftarkan orang yang ada di bawahnya dan membeli produk untuk orang yang ada di bawahnya. Sendiri, Mhm. melakukannya sendiri. And also they can use our application. At least they can check out their points, like a group PV, their PV pribadi. They can check out those things. Artinya mereka bisa melakukan secara mandiri, mencek akun mereka, poinnya sudah berapa, apa yang ada di aplikasi itu mereka bisa melakukan secara mandiri. So it means with the list, what you should do. Giving information one time, do you think is it right? Jadi dengan list, apakah kalian pikir what is that? Giving Give information only one time to them? hanya memberikan memberikan informasi dengan satu kali saja kepada mereka? You have to keep checking them, keep following them, Jadi artinya follow them up. kita harus terus memfollow up mereka, mengupdate apa yang mereka ada di mana, seperti itu. So you have to let them know how to purchase the product, how to register people, how to how to see their points. Nah, jadi kita bisa menolong mereka untuk melihat dari akun mereka bagaimana mendaftar, bagaimana membeli produk, melihat poin yang ada di aplikasi secara mandiri. So you have to keep follow them up. Jadi kita harus terus memfollow up mereka. And then many of you here, as I know, you are like a part-time Atomy business member, right? Jadi kita semua sepertinya part-timer di bisnis Atomy ya. You have your own job. Kita punya pekerjaan masing-masing. And later, when you become very successful in this business, maybe you can become a full-time business member, right? Amin. Jadi kalau misalnya kita sudah sukses di bisnis Atomy, kita bisa jadi full-timer, kerja penuh waktu di bisnis Atomy ini. So if you are getting money in Atomy, like a 20 juta to 40 juta or 50 juta every month, would you like to do other business? Nah, kalau misalnya kita sudah menghasilkan 20 sampai 50 juta sebulan di Atomy, kita masih mau melakukan bisnis yang lain nggak? So if you are getting money like how can I say, like a 100 juta rupiah every month, Gimana kalau misalnya dapatnya 100 juta sebulan? if you owning that money in Atomy business, will you do part-timer? Kalau misalnya udah 100 juta sebulan, apakah masih part-time untuk bisnis Atomy ini? So let's be success, okay? Ya, kita akan sukses sama-sama. And you have to use a kind of list form. Maybe you can write down. There should be the form that you can look through. Nah, jadi bisa bikin seperti apa? Membuat format atau formulir daftar nama. So you may have the note. Kalian harus membuat catatan. Otherwise, you may have you may use application. Atau bisa juga bikin sebuah aplikasi. At least your list you can see every time when you want. Intinya adalah membuat daftar nama yang mempermudah kita untuk bisa melihat nama-nama kontak kita dan juga memfollow up-nya. And then and then when you write down the list, you must write it with your sponsor. Otherwise, after writing it, you must have the consultation with your sponsor. Nah, ketika kita sudah membuat daftar nama, kita bisa konsultasikan dengan sponsor kita, mendiskusikannya. Orang yang di atas kita, sponsor kita. So it's like after writing down the list, you can tell Mary and me. Jadi kalau misalnya udah bikin daftar nama, bisa konsultasi dengan Rose atau Mary. Or others, like maybe Yayang can ask Sandra. Yayang bisa tanya Sandra sebagai sponsornya. Diki and Pipi can ask Arti. Ya, Diki dan Pipi bisa siapa? Tanya
sponsornya. Yes. So, like Irene can ask me, Siska can ask me. It's like Uh, that, okay? Irene dan saya Mhm. bisa tanya Rose. So that we can set up our plans Jadi kita bisa membuat perencanaan with the list, dengan okay? daftar nama tersebut. And then the last one is after completing your list, like I said, there will be the people who get higher scores about Atomy, right? Then you have to meet them with your sponsor. Oke, jadi setelah kita membuat daftar nama, terus kita juga sudah menemukan orang-orang dari daftar nama itu yang sepertinya sangat prospek Mhm. untuk kita terus follow up. Nah, kita bisa pertemukan dengan sponsor kita. Even though Mary and I go back to Korea, it's okay. It's because like we can use this kind of Zoom meeting, right? Walaupun nanti Rose sama Mary balik ke Korea, ajak-ajak kita juga dong. Mhm. Kita masih bisa tetap ada Zoom meeting seperti ini. So it's like that. It's very easy, right? Sangat gampang kan? This is the people that you should write down on your list. Inilah daftar orang-orang yang harus dituliskan di daftar nama kita. It's just you can read quickly, like anyone. Like I said, the people who are using pasta gigi, sikat gigi, shampoo, sabun mandi, detergent, Ya. skincare, right? Bisa ditulisin tuh, dengan cepat aja. Siapa yang pakai sikat gigi, pasta gigi, shampoo, sabun, bisa dituliskan langsung So yang you, butuh. yeah, everybody you can write, right? Nah, semua orang sepertinya bisa. And if you also you can write down the people to recommend the main products. Like for me, main product is Hemohim and skincare products. Nah, jadi juga kita bisa membuat daftar dari orang-orang yang kita bisa rekomendasikan produk utama yang kita gunakan. Kalau misalnya Rose kan menggunakan Hemohim nih sebagai produk utamanya. Nah, dia akan mencari orang yang juga mungkin bisa menggunakan produk tersebut. And then also like people who have tried Atomy products but only one time. Atau orang-orang juga yang sudah pernah menggunakan atau produk Atomy hanya sekali. And maybe there will be the people who consistently use our products, right? Terus juga orang-orang yang memang sudah secara konsisten menggunakan produk-produk Atomy. I mean, and then among them, there might be the member already registered, and they might be the people who are not registered. Nah, orang-orang yang mungkin sudah secara konstan terus-menerus menggunakan produk Atomy, apakah mereka member yang terdaftar atau belum menjadi member pun nggak masalah. According to their condition, their circumstances, you can take different actions to them. Nah, jadi kita bisa, what is that? Kita bisa melakukan tindakan yang berbeda untuk dua kategori orang tersebut. For example, like if they keep using our products, but if they don't register as a member, then you can take actions to persuade them to become a member. Kalau misalnya kita menghadapi orang-orang yang memang sudah menggunakan produk Atomy, tapi mereka belum jadi member. Nah, kita bisa follow up mereka untuk mendaftar sebagai member. Yes. And then maybe you already have the members in your lineage, right? Mungkin dalam silsilah yang kita punya anggota yang memang sudah terdaftar. So, and then you can make it more like a detail-y, write down like members who use Atomy and the members who don't use Atomy products. Nah, member atau anggota yang sudah terdaftar ini bisa dikategorikan lagi yang memang menggunakan Atomy atau tidak menggunakan Atomy. And also, you can later, for now, for now, maybe you don't have, but later you are going to have the members who have received our commissions at least one time. Atau juga member yang mungkin sekali sudah pernah menerima komisi setidaknya satu kali. So if they get the commission from the company, you can morely focus on them because they are interested, they might be more interested in business, right? Nah, jadi bisa tuh dideketin tuh atau di follow up orang-orang yang memang sudah pernah menerima komisi sekali, mereka orang-orang yang memang tertarik dengan bisnis ini. And sometimes you can misunderstand our lineage. Mungkin kita bisa salah mengerti atau salah paham tentang silsilah.
even though the people registered by your sponsors or partners, if you don't register them, if they are registered under you, all of them are your partners. Jadi walaupun orang-orang yang sudah terdaftar bukan melalui kita, tapi our sponsor, right? Melalui sponsor kita, Partners and sponsors. partners dan sponsor kita, mereka tetap ada di bawah kita, under. So yeah, under you, they're Yeah. partners. And it means like even though your sponsor registered the person under you, so you never saw them before, but they are your partners. Jadi kalau misalnya orang sponsor kita itu mendaftarkan orang yang mungkin kita belum pernah kenal sebelumnya, mereka tetap ada di bawah kita. Right? So if they are, if you can see their name on your lineage, then they are your partners. Jadi kalau kita bisa lihat di silsilah di akun kita ada nama mereka, ya mereka ada di bawah kita. And you should write down their name on your contact list as well. Nah, jadi kita harus tulis nama mereka tuh, partner kita itu di daftar nama. And this is very important. People who need follow-up management. Dan yang penting juga adalah orang yang perlu ditindaklanjuti. So actually, every member needs follow-up. Ya, memang seluruh anggota memerlukan tindak lanjut. So with the name list, you must keep telling them about Atomy business. Jadi dengan daftar nama yang kita miliki, kita harus terus memberitahukan tentang bisnis Atomy. So at least, so there is the saying in Atomy, setidaknya ada pernyataan dari Atomy, like if you don't tell 10 times, jika kamu tidak memberitahukan 10 kali, it means like unless you tell them 10 times, walaupun tidak memberitahukan 10 kali, so you are not telling them one time. You are not even telling them one time. what is that So, in bahasa? so it means like you have to tell 10 times for the one person, and then it means now you speak one time to them when you speak 10 times. So it's like to one person, kepada satu orang. If you speak 10 times about Atomy to them, nah, ketika kita membicarakan tentang Atomy 10 kali kepada satu orang, so you should think that now you tell them about Atomy only once. Kita harus berpikir bahwa sebenarnya kita memberitahukan Atomy kepada orang itu hanya sekali. So 10 time telling is one time telling. Oh, oke. Jadi sebenarnya memberitahukan 10 kali tentang Atomy adalah memberitahukan sekali tentang Atomy. 10 times means one. Jadi 10 kali sama dengan 1 kali memberitahukan tentang Atomy. And at least you have to tell it like at least 5 times. Well, what is that? So it means like at least you must give information about 5 times. Setidaknya ketika kita memberitahukan And 5 kali, you have to keep telling them 50 times. Artinya kita harus memberitahukan kepada mereka 50 kali. So sometimes, you know, I've been doing this business for a long time. Jadi Rose sudah menjalankan bisnis ini begitu cukup lama. You know what? Sometimes people that you contacted in the past, they became a business member after 3 years, 4 years, 5 years. Jadi orang-orang yang kita kontak, mereka akan baru jadi member setelah 3-4 tahun kita approach atau follow up. So never give up your contact because you want to success with them, right? Jadi jangan pernah menyerah ketika mungkin ada orang nama-nama di kontak kita yang saat ini belum jadi member, tapi kita harus terus melakukannya karena kita mau sukses bersama-sama. You know what? Especially the people you really love. Terutama kepada orang-orang yang kita kasihi. You must tell them, okay? Kita harus memberitahu mereka tentang Atomy. Okay. So, okay, this is the last. In the end, it's all about action. Jadi pada akhirnya adalah semua tentang tindakan. Okay, I think you can read, there's Indonesian language here, right? So everybody unmute your mic and I think you can read all together. Ya, kita akan baca sama-sama dalam bahasa Indonesia. Can you see? Oh ya.
Okay, let's Unmute. Yeah. mute your mic. 1, 2, 3. One, two, If you three. don't create a list. Let's In speak in bahasa. bahasa. Okay. Jika kamu Jika tidak kamu tidak membuat membuat daftar, daftar, bisnis bisnis ini ini bahkan tidak tidak akan akan dimulai. dimulai. Jika Jika kamu kamu membuat membuat daftar, daftar, tetapi tidak mendapatkan konsultasi, tidak akan ada hasil dari pertemuan. Dan jika kamu mendapatkan konsultasi tetapi tidak berpeluang, Nothing tidak will akan happen. terjadi Tidak apa-apa. terjadi apa-apa. You understand everything? Yeah. Yes. So this is very important. Writing down the list and then you must take actions. Jadi sangat penting ketika kita sudah membuat daftar nama, tapi kita juga harus bertindak. Okay, so I think now you understand why the creating a list is very important for our business. Jadi saya harap semuanya sudah bisa mengerti kenapa sangat penting membuat daftar nama di bisnis Atomi ini.